Brum brum. Kaya kita pag nag-ubang. Kontak sa nag-ubang. Diyan saan kontra kas babaw. Gatapat-tapat puro tagas ba? Kamot yung sa banal kung may ara nga tasbit to. Pwede natin palusot ito sa banal pa Lagubang eh. Amo ning problema 6/3. Tagas. Kung anong nagyata diri mo man dito sa may pihak. Ito 6/3. Amo lang. Isdan niya. Anong rights diri mo man nagyapon itong doktor niya. Isdan tagpalusot gyud ani. Kaya dire kwan. Manpak. Tingin na bis cowboy dito.